الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Thank you so much, Ustad. So first, I would like to acknowledge our visitors. Visitors from Malaysia headed by Dr. Dato Abdul Razak Yeah. and Dr. Muhammad Arawi, along with his team. He is from Malaysia to here. Dr. Dato Abdul Razak is the president of the One Dawa Foundation here in Cebu. We extended here in another island in Bohol province also. And also we have here the president of the One Dawa Foundation, Mr. Brother Bonifacio Uy. And also the supervisor of the Ustads, the supervisor of all the teachers of Islamic, we have Brother Michael Francisco, known as Mujahid. Now, let us now begin to hear the message of All About Islam. We do this program, amo ning gibuhat ng mga programa ngunani para ma-aware ka mo kung unsa gyud ang Islam. No, importante mabala kung unsa gyud ang teaching pagtulunan sa Islam. So karon para atong bawaan og unsay mga teaching, basic teaching sa Islam akong ihatag sa usa ka supervisor sa mga ustad, sa mga teacher dinhi sa Tibok Cebu sa One Dawa Foundation. Let us welcome Brother Michael Francisco, aka Ustad Mujahid. Ustad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So sa among mga Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tubaon bilang sa ilang barangay captain, sa mga kawat o sa mga president, kung ganun yung tanan. So, alhamdulillah, namin diri sa iluha, dili yung kamong muslimo na mo. So, wala may rights kung gusto nyo sa tao. Namin diri sa iluha, iko lang yung magpambit sa what is Islam? O sa man Islam, ano yung nagawa? No? So sama sa atong nadung sa Biblia, ang Islam nato sa Mindanao mamamatay tao, di ba? So sa una first time 5 years 7 years from now, nag-start big dawa from San Remio. Andun na encounter namo ang mga tao nga, uy, mga Muslim ani, delikado na sila. Di ba? Inguna na ang konsepto sa mga Christian diri. Di tayo ni maminaw kay delikado ni, kay kauban ni sa mga Abu Sayyaf. Correct? So ang ilang interpretation sa Islam is bad. Oh, bati ang ilang paghatag og interpretation sa Islam. Actually, so ako dahil si Michael Francisco, nagtrabaho po sa DepEd at the same time usa sa mga naglihok sa diri sa One Dawa Foundation. Ang atong One Dawa Alhamdulillah, terima kasih di atas bantuan ini adalah program yang ada di Mas Dawa di Masjid Katabaun Municipal Tabu Ilan, Pulau Cebu, Filipina, insyaAllah. Kita doakan supaya mereka ini akan menerima syahadah, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Ceramah disampaikan oleh saudara Mujahid dan insyaAllah kita akan, dan tentu ni mereka insyaAllah ada yang lebih kurang 10 orang Islam, ramai akan mendapat hidayah sampai ini insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.